dakbayan sa Cagayan de Oro, di gyapon kumpiyansaan kay kada hapon kusog ang bundak sa ulan basta hapon diri sa among syudad. Sa mga dagkong mabalita gikan diri sa among lokalidad kay ang dakbayan sa Cagayan de Oro, Bomboradjo, Mindanao napili isip usa sa mga best cities to live in. Subay sa Oxford Economics Global Cities Index 2025. Diin sa ikaduhang higayon ang dakbayan sa Cagayan de Oro napili nga best cities to live in sa maong study sa Oxford Economics Global Cities Index 2025 Bomboradjo, Mindanao. Diin kani usa ka ranking system nga nagsusi sa usa ka libo ka mga dagko og mga progresibo nga mga syudad sa tibuok kalibutan subay sa ilang performance sa 5 ka mga kategories. Bomboradjo, Mindanao, 5 kini ka mga kategories: economics, human capital, quality of life, environment, and governance. Bomboradjo, Mindanao. So, kini mao ang mga timaan nga ang dakbayan sa Cagayan de Oro, usa ka malambuon nga syudad, Bomboradjo, Mindanao, in terms sa economy o sa quality of life, human capital o sa environment and governance. Bomboradjo, Mindanao karong mga panahona. So far man itong mga balita karon gikan diri sa ato lokalidad o karon ilabyog ta dito dapita sa Bomboradjo, Davao. Pinaagi ni Bombo Livy De Leon. Salamat Bomboradjo Cagayan de Oro, Bombo Lawrence Heralde, Bomboradjo Philippines Mindanao area, may buntag usab kanatong tanan. Una sa dakat sa panahon namo dinhi sa dakbayan sa Davao. Madagumon gyapon ang sitwasyon sa mong kawanangan. May mga pagtulog-taliksik gyapon kaming nasinatian sa mga bahin dinhi sa mong rehiyon. May mga pag-ulan gyapon nalani sa mga low pressure area. Pagpabarog na si kaduhang hugnas mga balita alang sa Bombo Reports Mindanao Connection. Ikabalak ka na karon sa National Bureau of Investigation kun NBI Region 11 kining makapalarma lagi nga ilang nasuta o nasakmit nga illegal nga droga may labing adlaw. Gamikan na kay posible matud pa kini makainganyo manggod o makadaot pag-ayo sa mga kabataan. Uman sa ilalaging successful nga operasyon nga gihimo sa kabalay diri may Emily Homes, Barangay Kabantian, malabing adlaw pit sa 8 ni ning tuiga. Sumala pa ni NBI Region 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao ang mga na-recover nga ebidensya naglangkob manggod sa pinasahi o ginaptutukan gyud ka mga operasyon marijuana oil nga magamit pinaagi sa vape. May mga gamis or mga bubble gum style pa nga mga produkto nga doon na di ay marijuana. May mga powderized kush. O guban pang mga matang marijuana nga nasutang igamit usab isip pang sagol-sagol sa cake. O guban pa mga pagkaon nga di gyud mailhan. So matud pa ni Albao, delikado kayo ring mga may kalat din or kinilang na kumpiska nga matang sa mga illegal nga droga. Mamekan kay nagsugod nag-level up pod ang mga kriminal sa ilang paagis paghimo ini mga produkto nga sagad pamilyar sa mga kabataan. Dali ra nila kini ma-access o magamit unya ang medyo samot na kapalarma kay di pod mamatikdan gilayon sa baga otoridad ba ikan lagi kay susama na po sa mga normal nga mga pagkaon ang resulta ng ani kung mo epekto na sa lawas o panghuna-una sa mga kabataan kay kung butang nimo na shape sa bubble gum o isunod putos bubble gum so paunsa na matikdan gilayon sa gibutyag sa NBI Region 11 nga katong ilan na kumpiska kapin sa 23 milyones ka pesos ang kinatibuk ang kantidad netong illegal nga droga nga na-recover sa mga panimalay o padayon karon ang ilang investigasyon aron matumbok ang kung kinsay grupo nga nagpaluyo niinig nga baong kalihukan naghihimo naman hinoong stock room sa mga illegal nga droga ang usa ka unit diha sa maong subdivision ug ang latest update ani doon na nay duha ka mga nagunang personahe matud pa nga posibleng sila gayod ang responsable niini padayon karon ginatutukan o ginapangita sa NBI kauban usab di ang persa sa PIDEA mga kabombo. Duha
no, ka mga suspect, five na ni suspect karon no, sa mga otoridad na padayon na nilang ginapangita magkabombo. Bombo Radio Philippines Mindanao area mao kanang pagpabarog sa karong hugnas mga balita. Alang sa Bombo Reports Mindanao Connection gikan dinhi sa mong rehiyon, pabarugonta ang ika-tulo dinausab sa Bombo Radio Jensen pinagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Levy de Leon, Bombo Radio Philippines Mindanao area mayong buntag kanatong tanan lakat sa panahon diri karon sa General Santos nindot ang among lakat sa panahon ning buntaga mao lang na doon ay mga ginagmay nga pakanuron nga makita karon sa among kawalangan pero walay timaylan nga makasidati kami og pag-ulan. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, dako karon ang kabalaka sa Department of Education sa Rangani. May kalabutan sa kahuyang sa pagbasa sa daghang estudyante sa probinsya o sa tibuok nasod. Gani sumala pa ni Dona Panis ang labaw sa Curriculum Implementation Division sa DepEd Sarangani. Mas seryoso pa ang problema sa reading performance kaysa kakulangon sa mga classroom o magtutudlo. Gibutyag niya nga ang kanunay nga pag-absent sa klase sa mga estudyante o sa mga hinungdan sa kulang sa functional literacy o ang katako sa estudyante nga gamiton ang ilang nahibaluan sa aktual nga kinabuhi. Kinahanglan matulpa ang lig-on nga suporta gikan sa mga ginikanan aron masiguro nga makaeskwela adlaw-adlaw ang ilang mga anak. Dani gihatagan og pagtagan ni Panis ang gibog aton nga di lamang enrollment ang importante apan ang kanunay nga presensya sa klase matag adlaw. Nanginaot si Ma'am Panis nga magtinabangay ang maginikanan, magtutudlo og komunidad aron nga masolbad ang problema sa pagbasa og mapaayo ang kalidad sa edukasyon. May kalabutan usab kini sa nakatakda nga pagsugod sa abli sa klase sa mga pampublikong tulunghan karong maabot nga Hunyo 16 karong bulana. Bombo Radio Philippines Mindanao area muli katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection atong ipasa ikaapat sa Bombo Radio Botuan pinagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bombo Louie Aguilar, Bombo Radio Jensen sa Malagat Brown dari Subudak Bayat Butuan karong mga orasay na inay naguliyot ang bilisyo ni Aring Adlaw. Detalye na sa ikaapat nga ugnas balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Panayon pang imbestigahan karon sa mga otoridad ang pagpamusil patay sa usa ka 62 anyos nga senior citizen nga si Leonardo Taon na Calvo, residente ni Proxete, Barangay Amparo ning among syudad sa Butuan, kansa gipusil. Kagahapon bandang alas 11 ang taknas buntag kapin kunkulang dinapitas may Purok 5 Barangay Amparo ning among syudad. Kumala pa ni Police Captain Pritzil Cubillantig pamabas Butuan City Police Office. Padulong unta magpatubil ang biktima human nga dugay ang giulatan ining anak. Gipara matunta kini sa wala pa mailang responsable nga nadunggan pas mga nakasaksi nga iyang nakalalis. Og dinhi na adunay nadungog sila nga buto human gipusil sa ulo, likod og liog ang biktima og ingon man sa banpang party siyang lawas. Hinungdan ni down siyang hinanaling kamatayon. Usa sa mga gitutukan karon ang gulo. Ining maong pagpamusil, mao matad pa ang bangi sa yuta. Samtang sa bigas bahin, duga pa sa mga balita, Bombo Radio Mindanao, anaapod sa palata na nga lawas. Napalgan kining usa ka patayng lawas sa lalaki, nga usa ka automotive bodybuilder. Nga nailas mangan nga si Dante Ranario, 31 anyos. Lumad kini nga taga Barangay Villamonte, Talacogo, Nagosa del Sur. Kaya sa napalga na lamang ning wa nay kinabuhi og nadugta na sa hilit nga bahin sa may Purok 11 Barangay Upagan ning among syudad Butuan niyang miaging alas 3 ang takna sa hapon. Base sa investigasyon sa Butuan City Police Station 4,
napalgan kining lawas biktima, gumikan kay di na masingo ang baho sa palibot ta. Og nasuta sa investigasyon nga niadto pang Hunyo 11, milakaw ang biktima kansa nanugon-tugon na matud pa sa iyang mga igagaw. Upat ka adlaw human mawala, napalgan usab ang iyang gisakyang motorsiklo. Apan wala siya rason nga gitun-over kini sa kapulisan. Og sa kasabdangan wa matud pay nakitang foul play ang mga kapulisan tungod kay klaro matud pa nga iyang gihunosan ang iyang kaugalingong kinabuhi. Tumikan sa depresyon. Para po Radyo Mindanao, ang ikapat na ugnas, balita, Bombo Reports, Mindanao Connection, this time, atong ipalabyo atong signal alang sa pagparog sa ikalimang hugnas balita, gikan ni Lapitas, Bombo Radio, Coronadal, pinagi sa mi Bombo, Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo, may buntag ka natugtunan. Akas pa niyan post Dakbayan sa Coronadal ka buntag sa Martes, adyan sa bulan sa Hunyo 2025. Hawa na mo ang kawanangan. Ug may mga pag-ulan gahapon, gabi nga na-eksperyensya na mo ang Dakbayan. Apan karon, mahawan ang among gawanangan karong buntag mga kabombo. Papabarog na sa ikalimang hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Gin panginwala karon sa usa ka school principal dinhi sa among Dakbayan ang nagalibot na fake news nga naay cancellation og pagbukas sa klase sa June 16. Sumala kang Lavella Ato, Principal 1 sa Coronadal Central Elementary School 1. Nakabaton sila sa advisory gumikan sa National Government, Department of Health o Department of Education parte sa monkeypox o mpox. Kag paano marikawan nga hindi maglala ang nasambit nga balatian. Karon ginhibalo pa sa DepEd pinagi sa information drive nga ipadayon pa ang pagbukas sa klase sa palabuton nga Hunyo 16 next Monday. Kag ipahayag karon sa mga ginikan ng mga teachers nga dapat papason pod ang sala nga impormasyon nga nagalibot karon sa bugos Pilipinas na ang tanan sa monkeypox. So pahayag karon ni Ma'am Lovella Atop padayon ang pagbukas sa klase o preparation sa klase og dayon ang June 16 nga una na adlaw sa sulod sa mga estudyante. Kaysa karon sa Coronadal kag South Cotabato gipasiguro pod sa mga officials dere, medical officials o IPHO namon nga naay case ng mpox or monkeypox apan kontrolado. Kaya ang padayon sa gihapon nga early detection, early diagnosis concept sa amo ang IPHO is ginapahayag nga kontrolado lagi ang mpox di sa amo ang Dakbayan. Sa latest na update sa South Cotabato sa 11 ka kaso dunay unom na ka nag-ayo okay na ka-recover ng ilang kalawasan ug naay 5 nga kaso sa gyapon nga stable na pod ang ilahang kondisyon. So gipasiguro pod sa IPHO nga di pod i-cancel og walay lockdown pod. Gipahayag ni Governor Tamayo nga walay lockdown nga matabo bangod sa kaso ng mpox because manageable kini sa amo ang probinsya o Dakbayan. Para na-post naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal atong pabarugon ang hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection pinagi sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon pinagi kang Bombo Dani Kabagyo. Daghang salamat Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitugo, una lakat sa mga panahon diri karon. Hapsay kaayo ang among kawanangan walay mga timailhan nga dunay umalabot nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa ikaunumog ulahing hugna sa mga balita nga among nahipos sa among Dakbayan gumikan 7 ka mga miyembro kagahapon sa New People's Army ang himpit ng mitahan balik sa sabakan ngadto sa gobyerno. Laing miyembro sa New People's Army kun NPA ang mitahan balik sa sabakan sa gobyerno base sa opisyal nga pamahayag sa 4th Infantry Division o Infantry Diamond Division Philippine Army nga dunay 5 ka mga miyembro ang mitahan kagahapon. Atol sa joint operation nga gipahigayon sa mga otoridad, dala nila ang tagas nga kalibre sa armas sa usa ka M203 grenade launcher. Sumala sa usa ka leader sa Platoon 1 sa rebelding grupo nga si alias Jonard. Dili na matud pa niini kaya ang kagutom, kakapoy ug buot na nga makasinati na usab og kaluwasan. Kay gawas usab nini 17 ka matagas nga klase sa armas ang gitahan sa mga kaning rebelding New People's Army ngadto sa 1st Special Forces Battalion
ubos sa 4th Infantry Diamond Division. Kay sumala pa ni Police Major JV Babaan ang tipamabad sa Bukidnon na Police Provincial Office nga nakikordina na matod pa kanila ang kasundaluhan alang sa pagproseso sa mga mitahan nga 7 ka mga rebelde dala matagas nga klase sa armas. Ay dugang usad di babaan nga ang mga armas nga gisurrender ipailaw matud ni sa ballistic examination aron masuta ug nagamit ba kini sa pagpangatake sa milabay nga operasyon sa mga rebelding grupo batok ngadto sa gobyerno. Ipailaw mo sa mga nanorender sa programa sa gobyerno nga Enhanced Comprehensive Local Integration Program kan ICLIP ug makadawat na usab sila og mga benepisyo sa ilang pagsurrender isip former rebels ug gawas usab niini gipaniguro man pud hinuon niya babaan naging man sa otoridad nga mamahimo nga tabangan sa gobyerno. Pinaagi sa mga programa ang 7 ka mga kanihing nga miyembro sa rebelding grupo nga makabalik sa ilang kaugalingong mga tiil, no? Pinaagi na usab sa pipila ka mga ayun man usab programa, no, nga ipailaw ang maong 7 ka mga individual nga mitahan na balik ngadto sa sabakan sa gobyerno. Bombo Radio Philippines, Mindanao area mo ko ng pagpabarog sa ika-unong magulahing hugna sa mga balita atong ibalik ngadto sa atong anchoring station ang linya ngadto na sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinaagi ni Bombo Lawrence Heralde. Okay, mga kabamo, mga itong kinagkuban sa ito ang gabaga balita na hagdaw, no? Sa itong palibot kauban sa mga ito mga sister stations. Din sa Mindanao area.